Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Roykoh Nurrahma. I'm from H class. My student number is A320220159. Here I would like to read a story, and the title is Robinson Crusoe. I will read the English version first, then the translation. Part 2. Stranded on the island. I looked up and thanked God for saving my life. A short time before there had seemed to be no hope. It is impossible to describe the joy of someone who has just escaped death. I alone had survived. All my companions were dead. When I saw how far away the ship was, I was amazed that I had been able to get to shore. I then began to look around me to see what kind of a place I was in. My joy left me. I was wet. I had no other clothes, and I had nothing to eat or drink. Surely I would die of starvation or be eaten by wild animals. I had no gun with which to hunt for food or defend myself. For a while I ran around, trembling and crying. Night came. I walked around looking for fresh water. When I found some, I drank, then I climbed up a tree to sleep. When I awoke, the sun was shining. The waves had moved the ship closer to the shore during the night. I realized that if we had stayed on board, we would all have survived the storm. This thought made the tears run down my face. I took off my clothes and swam to the ship. I climbed aboard and looked around. The ship's store of food was not wet. I needed a boat or raft to carry the goods back to the shore. There were several large pieces of wood on the ship. I threw them into the sea, then jumped in myself and tied them all together with rope. In this way, after a lot of time and effort, I made a raft. I then loaded the raft with food, clothes, tools, guns, and bullets, all packed in wooden boxes. I got onto the raft and returned to the shore. A short distance from where I had landed the night before, I saw a river. I landed the raft a little way up the river and got all my goods on shore. I did not yet know whether I was on the mainland or on an island. I took a gun and climbed a hill. From the top of the hill, I saw that I was on an island. I saw many birds, but no animals or people. On my way back down the hill, I shot a bird. I believe it was the first gun fired there since the creation of the world. At the sound, thousands of birds rose screaming into the air. That evening, I set wooden boards and boxes around me to protect me as I slept. The next day, I returned to the ship. This time, I got a hammock, blanket, hatchet, a perspective glass, and sails. Back on shore, I made a tent out of one of the sails. I brought everything into the tent that could be ruined by rain or sun. Then I made a bed and slept in it quietly all night, for I was very tired from the work of the day. I had the largest store, I believe, that was ever laid up for one man. However, I was not satisfied. The ship had not yet broken to pieces, and I thought I should get everything I could out of her. Every day I went to the ship and brought back more goods. I brought bread, rum, sugar, and many other things back to my tent. Finally, there was nothing more to take out of the ship. I then began to take pieces of the ship itself.
iron, nails, rope. I carried away everything I could. I had now been on the island for 13 days and had been 11 times on board the ship. I think that if we I think that if the weather had remained calm, I would have brought the whole ship away piece by piece. The last time I went to the ship, I found money. I smiled and said, "Oh, Truck, what are you good for? One knife is worth more to me than all this money. I will leave you here. You're a creature whose life is not worth saving." However, one second thought on second thought, I took it away. Then clouds covered the sky and the wind began to blow. I went home to my tent where I lay with all my wealth around me, very secure. There was a bad storm that night. In the morning, the ship was gone. I now began to think about protecting myself from savages and wild animals. I wanted to build my house in a place that was near a fresh water supply. It should be sheltered from the sun. It should be safe from attack. Finally, it should face the sea so that I could see any ship that came near the island. I still hoped to be rescued. I found a little flat shelf on the side of a hill. There was a cliff behind it, so that nothing could attack me from behind. In front, the hill descended to the beach. It was on the north side of the hill, so that it was sheltered from the sun all day. I built my tent against the cliff. Then I built a high, strong wooden fence in a semicircle around the front of my tent. I made a ladder. When I was inside, I could bring the ladder in after me. In this way, neither a man nor a beast could enter my house. It took a lot of time and effort to carry all my goods inside. Then I began to dig out a cave in the cliff behind my tent, because I needed a place to store my property. After a big storm, I was afraid that lightning might strike my great box of gunpowder. Therefore, I made many small boxes and put the gunpowder in them. This I hid in places secure from lightning. Every day I went out hunting. There were goats on the island. I shot a she-goat that had a little kid by her. This made me very sad. When I carried the dead she-goat to my house, the kid followed me, but it would not eat. I was therefore forced to kill it and eat it. I thought about my situation a lot. The storm had blown the ship hundreds of miles away from the European trading routes. Therefore, I thought it was God's will that I should spend the rest of my life on this miserable island. I often asked myself why God chose to ruin his creatures. It seemed hardly rational to be thankful for such a life. Then one day, when I was walking on the beach with my gun, I thought, certainly you're miserable, but what happened to the others? You alone were fortunate enough to survive. Is it better to be on this island or at the bottom of the sea? Then I thought how well equipped I was to survive on the island. What would have happened to me if the ship had not been blown closer to shore? That happy chance allowed me to take all these things from the ship. How would I have lived without guns and bullets, tools and clothes? I was afraid that I would forget what day it was. I might even forget the Sabbath. Therefore, I planted a great wooden cross on the beach, and on it I carved these words with my knife. I came on shore here on the 30th of September
1659. Up on the sides of the post, I made a small cut with my knife every day, a longer cut every Sunday, and an even longer cut for the first day of every month. I forgot to say before that among the things I took from the ship were some Catholic prayer books and free Bibles. There were also 2 cats and a dog on board the ship. I carried the cats back with me to the island. The dog jumped into the sea and swam after me. I tried to comfort myself by listing the comforts I enjoyed beside the miseries I suffered, like this. Evil. I am stranded on an island with no hope of being saved. I have been singled out. I alone am chosen to lead this miserable life. I am separated from mankind without human society. I have no clothes to cover me. I have no means of defending myself against attack by man or beast. I have no soul to speak to. Good. But I am alive, not drowned as were the other men on the ship. But I have also been singled out to survive, and he who saved me can deliver me from this condition. But I am not starving. There is food on the island. But the weather is hot, and I do not need clothes. But I see no wild beasts on this island. What if I had been shipwrecked on the coast of Africa, where I saw the lion and the leopard? But God sent the ship near enough to the shore that I have been able to supply myself with many things. This showed me clearly that even in the most miserable conditions, there are things for which to be thankful. Robinson Crusoe's Journal, September 30th, 1659. I, poor miserable Robinson Crusoe, was shipwrecked near the shore of this unfortunate island, which I call the Island of Despair. October 1st to October 24th. I spent my time getting all I could out of the ship. It often rained during these days, this being the rainy season. October 25th. It rained all day and night. The bad weather broke the ship into pieces. I spent this day hiding my goods from the rain. October 26th to October 30th. I found a place in which to build my house and worked very hard carrying all my property to this place. October 31st. I went out with my gun to find food. I shot a she-goat. November 1st. I set up my tent and my hammock. November 2nd. I set wooden boxes and board to form a fence around my tent. November 3rd. I went out with my gun and killed 2 birds, which were very good food. In the afternoon, I began to make myself a table. November 4th. This morning, I began to plan my time. Every morning after this, I walked out with my gun for 2 or 3 hours if it did not rain. I worked until about 11 o'clock. Then I ate. From 12 to 2, when it was very hot, I slept. In the evening, I worked again. November 5th. This day, I went out with my gun and my dog. I killed a wild cat. Her skin was soft, but I could not eat the meat. I skinned every creature that I killed and kept the skin.
November 6th, I finished my table but was not satisfied with it. November 7th, now the weather began to be pleasant. From the 7th to the 12th, I worked at making myself a chair, except for the 11th, which was a Sunday. I was not satisfied with the chair. Note: I soon forgot which day were Sundays, having forgotten to make the longer cut on the post. November 13th. This day it rained, which cooled the earth and refreshed me. There was terrible thunder and lightning. I decided to separate my powder into many small boxes and to store them far from each other. November 14th, 15th, and 16th. November 14th, 15th, and 16th. I spent these 3 days making little boxes for my powder. On one of these days, I killed a large bird that was good to eat, but I do not know its name. November 17th. This day I began to dig in the rock behind my tent to make a cave in which to store my goods. Note: I needed 2 things for this work: a big axe and a shovel. I stopped my work to make these tools. I made a big axe out of the pieces of iron I had taken from the ship, but I had no idea how to make a shovel. November 18th. In the woods I found an iron tree, so-called because its wood is very hard. With great difficulty, I cut a piece of this wood, carried it home, and carved it into the form of a shovel. The making of these tools took me 4 days. November 23rd. I began work on the cave again and worked for 18 days. And at the end of that time, the cave was large enough to hold all my goods. December 10th. Just when I had finished my cave, the roof fell in. This frightened me. If I had been inside at the time, I would have been killed. I carried out all the fallen earth and built props to hold up the roof so that it would not fall down again. December 17th. From this day to the 27th, I built shelves. December 20th. I carried all my property into the cave and put everything in order. December 24th. It rained all day and night, so that I could not go out. December 25th. Rain all day. December 26th. No rain. The earth was much cooler than before. December 27th. I killed a young goat and shot another in the leg. I led the wounded goat home and took care of it. It lived and grew tame. It ate the grass around my house and would not go away. This gave me the idea of breeding the goats so that they would grow up tame and provide me with food when my gunpowder was finished. January 3rd to April 14th. I built a fence around my house. I cut branches from trees and planted them deep in the ground. After a while, they began to grow, so that my fence looked like a natural thing. Part 3. Lord of the Island. One day I found among
my goods a little bag that had once held grain on board our ship. I decided to use it to store my powder, so I shook it out near the rock outside my house. Soon afterwards, the rains came. A month later, I saw some young plants growing there. I had forgotten all about the grain bag. When the plants grew, I was surprised to see that some were our English barley and others were rice. Up to this point, I had very little idea of religion. I thought of everything that had happened to me as a change. When when I saw English barley growing there, I thought it was a miracle. God had made it grow there to comfort me. This thought brought tears to my eyes. Then I remembered shaking out the bag in that place just before the rains came. This calmed my mind. I thought the grain had grown there by chance, and so I felt less thankful to God. But I should have been thankful anyway, because the chance of grain growing there was very small. By chance, 10 or 12 grains of barley and rice had remained in the bottom of the bag. By chance, I had shaken out the bag in the shade of the rock, where it was protected from the sun. I carefully saved the grain to plant again, hoping to grow enough to supply me with bread. April 16th. I have finished my letter. With this, I could climb over the fence. The fence was now thick and high. From outside, the house could not be seen. At last, I was safe from attack by man or beast. The next day, the earth came falling down from the roof of my cave and the hill above it. I thought that my cave was falling in as it had done before. I climbed the fence for fear of being buried alive. Once outside, I realized that it was an earthquake. I was terrified that the hill would fall upon my tent and bury all my goods. I sat on the ground, feeling miserable. The wind rose and there was a great storm. It lasted about 3 hours. At that time I sat on the ground, terrified and miserable, but I never had one serious religious thought. 2 hours later, the air and sea were calm, and it began to rain. I realized that the storm had been the result of the earthquake, and that the earthquake was now over. I went in and sat in my tent. June 16th. On the beach at the other side of the island, I found a large turtle. I had never seen one before, but I soon discovered that there were many on the other side of the island. June 19th. I fell ill and began shivering. June 20th. I did not sleep all night because of the fever. June 21st. I was terrified by my illness and had no one to help me. I prayed to God for the first time since the storm on the sea by Hull. I could not think clearly. For several days, I lay shivering with fever. June 26th. I woke up feeling better. Having no food, I took my gun and killed a goat. I found it very difficult to carry the goat home because I was weak from my illness. June 27th. I fell ill again and lay in bed all day without food or drink. I tried to pray to God, but all I could say was, "Lord, have mercy upon me," over and over again. I fell asleep and had a terrible dream.
I dreamt I was sitting on the ground outside my house. I saw a man descend from the sky. He was clothed in fire and held a spear in his hand. When he landed on the ground before me, the earth trembled. He moved towards me to kill me. Then he said, "Since you do not repent, no, now you will die." I awoke terrified. Alas, I had no religious knowledge. What my father had taught me had all been forgotten in 8 years of a wicked sailor's life. My soul had been stupid. It had not desired good. It had not feared evil. Through all my misfortunes, I had never once thought that they were the just punishment for my sins. I had acted like an animal, guided by my passions. When rice and barley grew, I had a moment of serious religious thought, but that passed when I discovered that it was not a miracle. Now, for the first time, I began seriously to repent of my sinful life. I saw my condition not as simple misfortune, but as the punishment of a just God. These thoughts brought tears to my eyes. I remembered my father's words. He had said that if I went to sea, God would not bless me and I would be sorry. Now I said to myself, my father's prophecy has really been fulfilled. God has punished me, and there is no one to help me. Then I cried out, Lord, help me, for I am in great distress. June 28. Feeling a little stronger, I ate some turtle meat. This was the first time in my life I asked God's blessing on what I ate. Afterwards, I took my gun and walked to the shore. There I sat down, feeling weak once more, and looked out at the sea. What, I asked myself, is this earth and sea of which I have seen so much? What am I? What are man and beast? Where do we come from? Surely we are made by the same secret power that formed the earth and sea. Who is that? The answer was clear. God made it all. Then I thought, if God made all these things, He must also guide them all. Nothing can happen in creation without His knowledge. Therefore, He knows that I am here in this miserable condition, and He meant these things to happen to me. What has God done this to me? I asked myself. But then I remembered my wicked life, and I said to myself, why do you ask why God has done this to you? Ask instead why you were not killed long ago. Sadly disturbed by this thought, I went to my chest to look for some tobacco. There I also found the Bibles I had taken from the ship. I took one of the Bibles and began to read. The first words I saw were these: Call on me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will praise me. The words were very relevant to my situation, and I often thought about them afterwards. Before going to bed, I knelt down and prayed to God. I asked Him to fulfill the promise of the Bible and deliver me. I had taken rum and tobacco, so I fell asleep and did not wake up until about 3 in the afternoon of the next day. When I awoke, I was refreshed and cheerful. July 3rd. I thought often about the words in the Bible, will deliver you, but it seemed impossible that I should escape from the island.
Then suddenly I said to myself, but I have been delivered from my illness. God had delivered me, but I had not praised Him. Instead of thanking Him for saving my life, I had thought only of escaping from the island. July 4th. I began to read the Bible seriously. I decided to read a little every morning and every night. Now I understood the words, "Call on me and I will deliver you," in a different way. Before I had asked to delivered from my island prison. Now I asked to be delivered from the guilt of my sinful past. Deliverance from sin is a far greater blessing than deliverance from misery. My mind was now calm and comforted. I had been on this unhappy island for more than 10 months. I believed that no human being had ever come here before. I was lord of the whole island. If I liked, I could call myself king or emperor. I had enough wood to build 20 ships, enough food for an army. However, I could not use it. It was of no value to me. I had enough to eat, so the rest was useless. I would have gladly given all my money for a little ink, because it would have been useful. My life was now much easier than before. I thought much more about the blessings of my present life and much less about its misfortunes. My ink had been gone for some time. My clothes were all worn out. I made new clothes for myself from the skin of the goat I killed. This was very slow and difficult work since I had no needle. The weather was so hot that I could have gone naked. However, I did not want to go naked, even though there was no one to see me. I could not go naked because the sun was so strong that it would burn my skin. I therefore made myself clothes, a hat, and even an umbrella. I tried to make a boat or canoe with which to escape from the island, for on a clear day I could see the mainland. It took me a long time to build the canoe. When it was finished, it was too big for me to move. I could not get it to the shore, and so I left it where I had built it. Later, I made a smaller boat, but this was not large enough to take me to the mainland. I used it to sail around my island. My life continued in this way for many years. It was an orderly life filled with work and the praise of God. I was not unhappy. I was a king of my island. My subjects were the goats, the dog, the cats, and some parrots I had tamed. These were no rebels among my subjects. One day around noon, something happened that changed my life on the island. I found the print of a man's naked foot on the beach. I stood and looked at the footprint in amazement. I looked around me but saw nothing. I went to higher ground and looked again, but it was the same. I saw no one, and no other footprint except that one. I was terrified and went home to hide myself. At first, I thought it must have been the footprint of the devil, for how could a human being have come to this place? I then began to think the print was left by savages from the mainland. They must have come in canoes and left again. I was very thankful that they had not seen my boat. How strange is the life of man! Today we desire what tomorrow we fear. For years I had desired human society. Now I was terrified at the thought that another human being had set
his foot upon the island. I thought again of the words in the Bible. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will praise me. I prayed to God to deliver me from danger. Afterwards, I opened my Bible and read, "Wait on the Lord and be of good cheer, and he shall strengthen your heart." Although these words comforted me, I was still afraid. Fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself. I no longer trusted in God as I had before. If I had kept my trust in God, I would have been more cheerful in this new distress. Part 4. Footprints in the Sand. I had now been living on the island for 15 years. During all that time, I had never seen another human being. However, savages from the mainland had clearly come to the island, and they might come again. I decided to build a second fence around my house and plant trees outside it, so that no one could enter. In 6 years, I had a thick wood around my house. When I came down the hill to the shore, I was amazed and horrified to see human skulls, hands, and feet lying on the sand. There was a pit in the earth where a fire had been made. There the savages had made their inhuman feast, eating the bodies of their fellow men. I turned away from this terrible sight. I felt sick and vomited. Then I ran back to my house. My eyes were full of tears. I thanked God that I had been born a civilized man, quite different from the savages. I thanked him for the comforts he had sent me in my distress. I thought I was probably safe from the savages. I had been on the island for 18 years, and I had never met them. I could live there safely 18 more years if I did not choose to show myself to them. For 2 years after this, I stayed close to my house. Then I began to go about the island as before, but more cautiously. I did not fire my gun, for fear that the savages should hear the shot. Fortunately, I had my tame goats and could kill them for meat without using my gun. I began to think night and day of killing some of these savages. Perhaps I could rescue their victim. I was horrified by their inhuman feasting. I was full of anger. I was full of anger towards them. Sometimes I thought of burying 5 or 6 pounds of gunpowder under the place where they made their fire. When they lit the fire, the gunpowder would explode and kill them. But I did not want to use so much gunpowder, since I had very little left. Then I thought of waiting for them, hidden from sight, with my gun loaded. In the middle of their bloody feast, I would shoot at them, and I would be sure to kill many. Then I would run at them with my pistols and sword. Even if there were 20 of them, I was sure I could kill them all. This idea pleased me very much. I thought about it so much that I began to dream about it. Every day for 2 or 3 months, I walked to the western side of the island and looked out to the sea. All this time I was willing and eager to do an outrageous act. I was ready to kill 20 or 30 naked savages. I had not given any thought to this sin. I had never asked myself if it was right or wrong. I was fired by my hatred of their unnatural customs. When I became tired of watching out for them every day, I began to question my plan.
God had let them live unpunished for ages, and what had these people ever done to me? They did not think it was a sin to kill a prisoner or and eat his flesh. Then I thought that uh, though this custom was inhuman, it was really nothing to me. These people had done me no harm. If they attacked me, then I might have the right to kill them. At present, I was at no risk, and therefore I had no right to kill them. If I did so, I would be no better than the Spaniard who had destroyed millions of savages in America. The savages had done the Spaniards no harm. All the Christian nations of Europe said that the Spaniards had been cruel and unnatural to kill those people. This thought made me abandon my bloody plan. Besides, I thought that attacking them would put me at greater risk. If I did not kill all of them, the survivors would go home and return with others to kill me. Therefore, I decided it was neither just nor wise to attack the savages. I gave thanks to God that I had been saved from committing a great sin. For a year afterwards, I never went to the western shore except once, to get my boat and hide it on the eastern side of the island. I had now been living on the island for 23 years, and I had found some pleasant way to pass the time. I taught my parrot to speak. I taught him to say, "Poor Robinson Crusoe. He lived with me for 26 years. Perhaps he is still living on the island, calling out, 'Poor Robinson Crusoe.' I might have lived this way until I died content in old age, but God had other plans for me. How often in our lives the thing we fear most becomes the means of our deliverance. I could give many examples of this in my strange life. However, the best example is that of my last year on the island. It was December of my 23rd year. I went out early one morning when it was still dark. Suddenly I saw a fire on the shore about 2 miles away. I went back to my house and pulled the ladder up after me. I, lo- I loaded all my guns and prayed to God to protect me. After about 2 hours, I wanted to know what was happening outside. I climbed the hill behind my house, lay down in the grass, and looked towards the shore with my perspective glass. There I saw 9 naked savages sitting around a small fire. They had 2 canoes with them. Some hours later, they got into their canoes and left the island. As soon as they were gone, I took my guns and went to the western shore. I saw that there had been 3 more canoes at that place. Looking out to sea, I saw them all rowing back to the mainland. Going down to the shore, I saw the remains of their unnatural feast, the blood, the bones, the parts of human bodies. I was so filled with anger at this sight that I began again to think about destroying the next savages who came there. It was more than 15 months before they returned to the island. During all this time I was in murderous state of mind. I did not think that if I killed these savages I would have to also kill the next ones who came and the next and the next. In the end I would be as much a murderer as they were, and perhaps much more so. On the 16th of May, in my 24th year on the island, there was a terrible storm.
I was reading the Bible and thinking about my condition. Suddenly, I heard the sound of a gun out at sea. I left my house and ran up to the top of the hill. There I saw a flash of fire on the sea and heard the sound of the gun again. It must be a ship in distress, I thought, firing her guns to call for help. I could not help them, but I thought that they might help me. Therefore, I built a fire on the hilltop. I was sure that the people on the ship had seen my fire, because as soon as I lit it, the fire they fired the gun again. The next morning, I saw that the ship was wrecked. Perhaps the people on board were all dead, or perhaps they had escaped in a boat and been blown away from the island towards the open sea. If so, they would die of starvation. Even now, they might be thinking of eating one another. I was thankful that God had chosen to save me alone out of all those who had been drowned in the sea. But I was also sad, so that I cried out, "Oh, if one person had been saved out of that ship and had escaped to this island, I would have had a companion, someone to talk to." In all my time on the island, I never had so strong a desire for human society. I was in great distress. Oh, if just one had been saved, I cried over and over again. But it was not to be. A few days later, I saw the body of a drowned boy come on shore, which made me very sad. I took my boat and went out to the wreck. There I found no living soul, but I brought back more goods, about 1,100 pieces of eight, and some gold. I stored these goods in a cave on the island. For the next 2 years I lived quietly and cautiously on the island, yet all that time I was imagining ways to escape. Thus once again I was an example of the common weakness of mankind. We are never satisfied with what God has given us, and this makes us miserable. One night I dreamt I was going out in the morning from my house. On the shore I saw 2 canoes and 11 savages coming to land. They had with them another savage, and they were going to kill and eat him. Suddenly their prisoner began to run as fast as he could. He ran to the thick woods in front of my house to hide himself. Seeing that he was alone, I showed myself to him. He knelt down before me and begged me to help him. I showed him the letter and took him into my house. He became my servant. Then I thought I could go to the mainland with this man to guide me. I awoke full of joy, but when I found it was only a dream, I felt very sad. This dream gave me the idea that my only hope of escape was to get a savage. If possible, I would rescue one of those they brought over to eat. This could only be done by killing all the other savages, and my heart trembled at the thought. However, my desire to escape was so strong that finally I decided to watch out for the savages again. For about a year and a half I watched. No one came to the island in all that time. Then one morning I saw 5 canoes on the shore. I climbed the hill, hid myself in the grass, and watched them with my perspective glass. There were about 30 of them. They had built a fire and were dancing around it. As I watched, they brought 2 prisoners from the boat to kill
to be killed. One of the prisoners fell down, and the savages began cutting him up for their feast. At that moment, the other prisoner began to run. He ran with amazing speed along the shore towards my house. I was terribly frightened when I saw him running towards me. I thought that all the others would follow him. My dream seemed to be coming true. When I saw that only 3 men were pursuing him, I felt less frightened. The prisoner came to the river, jumped in, and swam across. When his pursuers came to the river, one of them stopped and turned back, for clearly he could not swim. The other swam across the river, but not so quickly as the prisoner had done. I thought that God was calling me to save this poor creature's life. I thought that by saving his life, I would get a servant and perhaps a companion. I took my guns and ran down to the shore. I cried out to the prisoner. At first he was frightened of me. Slowly I walked towards the 2 who followed. I hit the first one with my gun. Having knocked this fellow down, I walked towards the other. I saw that he had a spear. He was ready to throw it at me. Therefore I had no choice but to shoot him. Though he saw that both his enemies had fallen, the poor savage was frightened by the sound of my gun. I called to him and made encouraging signs. The poor creature was trembling. He walked towards me slowly. When he came close to me, he knelt on the ground and kissed the earth. He then put his head upon the ground. He took my food and placed it upon his head. I helped him to his feet and encouraged him. The savage I had knocked down now began to move. I pointed to him to show my savage that his enemy was not dead. My savage spoke some words to me. I did not understand them, but I enjoyed listening to them. They were the first words spoken to me by any human being for over 25 years. I pointed my gun at the savage on the ground. My savage touched the sword at my side as if asking to use it. I gave it to him, and he ran to his enemy and cut off his head with one blow. When he had done this, he came back to me, laughing, and he gave me my sword. Then he buried the bodies in the sand. Afterwards, I took my savage to my cave and gave him food and water. I made signs to him that he should sleep and pointed to the blanket where I often slept myself. He was a strong, handsome fellow, about 26 years old. He had a pleasant face, with all the sweetness and softness of a European, especially when he smiled. When he awoke, he made many signs of thankfulness to me for saving his life. I allowed him that I was pleased with him. Then I began to speak to him and teach him how to speak to me. First, I told him that his name would be Friday, which was the name of the day on which I saved his life. I taught him to call me master. I stayed with him in the cave all that night. The next morning we went out. We came to the place where we had buried the 2 men. Friday made signs to me that we should dig them up and eat them. I made sign of vomiting and let him know how much I hated the idea. I then led him to the top of the hill to see if his enemies were still on the island. The savages and their canoes were gone. We went down to the place where they had been. I was horrified at the sight, but Friday did not seem disturbed by it. The place was covered with human bones and blood. I saw 3 skulls, 5 hands, and the bones of 3 or 4 legs and feet. I made Friday put the skulls and bones into a pile and burn them. I could see that he still wished
to eat some of the flesh. When we had done this, we went back to our house. I made clothes for Friday. Then I built a tent for him between the first fence and the second. Thus Friday could not attack me during the night. But there was no need. Friday was the most faithful, loving, and sincere servant. He loved me as a child loves his father. He would have given his life to save mine. God did not give all his creatures the knowledge of how best to use their capacities. However, he gave all mankind the same reason, sentiments, and passions. It made me sad to think that God had hidden the saving knowledge from so many millions of souls. Someone like Friday would use that knowledge better than many white men. Bagian 2, terdampar di pulau. Aku melihat ke atas dan berterima kasih kepada Tuhan karena menyelamatkan hidupku. Beberapa waktu sebelumnya, tampaknya tidak ada harapan. Tidak mungkin untuk menggambarkan sukacita dari seseorang yang baru saja lolos dari maut. Aku sendirian yang bertahan. Semua rekanku meninggal. Ketika aku melihat seberapa jauh kapalnya, aku takjub bahwa aku bisa sampai ke pantai. Kemudian aku mulai melihat ke sekelilingku, untuk melihat seperti apa tempat aku berada. Kegembiraanku hilang. Aku basah, tidak memiliki pakaian lain, dan tidak punya apapun untuk makan atau minum. Pasti aku akan meninggal karena kelaparan atau dimakan binatang buas. Aku tidak punya pistol untuk berburu atau melindungi diriku. Sejenak aku berlari-lari, gemetar, dan menangis. Malam datang. Aku berjalan di sekitar, mencari air bersih. Ketika aku menemukannya, aku minum, kemudian aku memanjat ke atas sebuah pohon untuk tidur. Ketika aku bangun, matahari sudah bersinar. Ombak sudah menggerakkan kapal semakin dekat ke pantai saat malam. Aku menyadari bahwa jika kami tetap berada di kapal, kami akan selamat dari badai. Pikiran itu membuat air mataku mengalir. Aku melepas pakaianku dan berenang menuju kapal. Aku naik ke kapal dan melihat sekeliling. Tempat penyimpanan makanan di kapal tidak basah. Aku membutuhkan sebuah perahu atau rakit untuk membawa barang-barang kembali ke pantai. Ada beberapa potongan kayu besar di kapal. Aku melemparkannya ke laut, kemudian melompat dan mengikat semuanya bersama dengan tali. Dengan cara ini, setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha, aku membuat sebuah rakit. Kemudian, aku mengisi rakit dengan makanan, pakaian, peralatan, pistol, dan peluru. Semuanya dikemas di dalam kotak kayu. Aku naik ke rakit dan kembali ke pantai. Tidak jauh dari tempat aku mendarat malam sebelumnya, aku melihat sebuah sungai. Aku mendaratkan rakit sedikit jauh ke atas sungai dan membawa barang-barangku ke pantai. Aku tidak tahu apakah aku ada di daratan atau di sebuah pulau. Aku mengambil pistol dan mendaki bukit. Dari atas bukit, aku melihat bahwa aku berada di sebuah pulau. Aku melihat banyak burung, tetapi tidak ada binatang ataupun orang. Di perjalananku menuruni bukit, aku menembak seekor burung. Aku percaya bahwa itu adalah tembakan pertama sejak penciptaan dunia. Dengan suara itu, ribuan burung terbang memekik ke udara. Malam itu aku memasang papan kayu dan kotak di sekelilingku untuk melindungiku ketika tidur. Keesokan harinya, aku kembali ke kapal. Kali ini aku membawa tempat tidur gantung, selimut, kapak, teropong, dan layar. Kembali ke pantai, aku membuat tenda dari salah satu layar. Aku membawa segala sesuatu yang bisa rusak karena hujan dan matahari ke tenda. Kemudian aku membuat tempat tidur dan tidur dengan tenang sepanjang malam, karena aku sangat lelah dari pekerjaan hari itu. Aku mempunyai penyimpanan terbesar, aku yakin, karena yang pernah disimpan untuk satu orang. Namun aku tidak puas. Kapal itu belum hancur menjadi beberapa bagian dan aku pikir aku harus membawa segala sesuatu yang bisa aku keluarkan dari kapal. Setiap hari aku pergi ke kapal dan membawa lebih banyak barang. Aku membawa roti, rum, gula, dan banyak hal lainnya kembali ke tendaku. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa diambil dari kapal. Kemudian aku mulai mengambil bagian dari kapal itu. Besi, paku, tali, aku membawa apa saja yang aku bisa.
Aku sudah berada di pulau selama 13 hari dan sudah 11 kali naik ke kapal. Aku pikir jika cuacanya tetap tenang, aku bisa membawa semua bagian kapal satu demi satu. Terakhir kali aku pergi ke kapal, aku menemukan uang. Aku tersenyum dan berkata, "Oh, apa gunanya kamu? Satu pisau lebih berharga bagiku daripada semua uang ini. Aku akan meninggalkanmu di sini." Namun setelah dipikir-pikir lagi, aku mengambilnya. Awan kemudian menutupi langit dan angin mulai bertiup. Aku pergi ke tendaku di mana aku berbaring dengan seluruh harta di sekeliling, sangat aman. Ada badai yang buruk malam itu. Di pagi hari kapalnya sudah tidak ada. Sekarang aku mulai berpikir untuk melindungi diriku dari binatang buas dan liar. Aku ingin membangun rumahku di tempat yang dekat dengan persediaan air bersih. Itu harus terlindungi dari matahari, terlindungi dari serangan, dan akhirnya itu harus menghadap ke laut agar aku bisa melihat setiap kapal yang berada di dekat pulau. Aku masih berharap untuk diselamatkan. Aku menemukan dangkalan kecil datar di sisi bukit. Ada jurang di belakangnya, jadi tidak ada yang bisa menyerangku dari belakang. Di depan, bukitnya menurun ke pantai. Itu berada di sebelah utara bukit sehingga terlindungi dari matahari sepanjang hari. Aku membangun tendaku berlawanan dengan bukit. Kemudian aku membangun pagar kayu setengah lingkaran yang tinggi dan kuat mengelilingi bagian depan tendaku. Aku membuat sebuah tangga. Ketika aku di dalam, aku bisa membawa tangannya ke dalam bersamaku. Dengan cara ini tidak ada manusia atau binatang buas yang bisa memasuki rumahku. Membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk membawa barang-barangku ke dalam. Kemudian aku mulai menggali sebuah gua di bukit belakang tendaku, karena aku membutuhkan tempat untuk menyimpan harta bendaku. Setelah sebuah badai besar, aku takut kalau petir itu mungkin menyambar kotak besar bubuk masyuku. Oleh karena itu, aku membuat banyak kotak kecil dan menaruh bubuk masyu di dalamnya. Aku menyembunyikannya di tempat yang aman dari petir. Setiap hari aku pergi keluar untuk berburu. Ada kambing di pulau. Aku menembak seekor kambing betina yang memiliki anak kecil di sampingnya. Ini membuatku sangat sedih. Ketika aku membawa kambing betina yang mati itu ke rumahku, anaknya mengikutiku tapi tidak memakan. Oleh karena itu, aku terpaksa untuk membunuh dan memakannya. Aku banyak berpikir mengenai keadaanku. Badai menghempaskan kapal ratusan mil dari rute perdagangan Eropa. Oleh karena itu, aku pikir itu kehendak Tuhan bahwa aku harus menghabiskan sisa hidupku di pulau yang menyedihkan ini. Aku sering bertanya pada diriku, mengapa Tuhan memilih untuk menghancurkan ciptaannya? Itu terlihat tidak masuk akal untuk berterima kasih atas kehidupan yang seperti ini. Kemudian suatu hari ketika aku berjalan di pantai dengan pisauku, aku berpikir, memang kamu menyedihkan, tapi apa yang terjadi pada yang lain? Kamu sendiri cukup beruntung untuk bertahan hidup di pantai. Apakah lebih baik berada di pulau ini atau di dasar laut? Kemudian aku berpikir bagaimana baiknya perlengkapanku untuk bertahan di pulau ini. Apa yang akan terjadi padaku jika kapalnya tidak terhempas lebih dekat ke pantai? Kesempatan bahagia itu memungkinkan aku untuk mengambil semua barang-barang ini dari kapal. Bagaimana aku bisa hidup tanpa pistol dan peluru, peralatan, dan pakaian? Aku takut aku akan melupakan hari apa itu. Aku bahkan mungkin lupa sahabat. Oleh karena itu, aku menempatkan sebuah palang kayu besar di pantai, dan di atasnya aku mengukir kata-kata ini dengan pisauku. Aku datang ke pantai ini pada 30 September 1659. Di sampingnya, aku membuat sayatan kecil dengan pisauku setiap hari. Sebuah sayatan yang lebih panjang setiap hari Minggu, dan bahkan sebuah sayatan yang lebih panjang untuk hari pertama setiap bulan. Aku lupa mengatakan sebelumnya bahwa di antara seluruh barang yang aku ambil dari kapal terdapat beberapa buku doa Katolik dan 3 Alkitab. Ada juga 2 kucing dan seekor anjing di atas kapal. Aku membawa kucing-kucing itu kembali denganku ke pulau. Anjing itu melompat ke laut dan berenang mengejarku. Aku mencoba untuk menenangkan diriku dengan membuat daftar kenyamanan yang aku nikmati di samping kesengsaraan yang aku derita seperti ini. Buruk, aku terdampar di pulau tanpa harapan untuk diselamatkan. Aku terasingkan, aku sendirian terpilih untuk menjalani hidup yang menyedihkan ini.
Aku terpisah dari umat manusia tanpa masyarakat manusia. Aku tidak memiliki pakaian untuk melindungiku. Aku tidak memiliki sarana untuk melindungi diriku dari serangan manusia atau binatang buas. Aku tidak memiliki orang untuk diajak bicara. Baik, tapi aku hidup, tidak tenggelam seperti orang lain di kapal. Tapi aku juga terpilih untuk bertahan, dan dia yang menyelamatkanku bisa membebaskan aku dari kondisi ini. Tapi aku tidak lapar, ada makanan di pulau. Tapi cuacanya panas dan aku tidak membutuhkan pakaian. Tapi aku tidak melihat hewan liar di pulau ini. Bagaimana jika aku mengalami kecelakaan kapal di pesisir Afrika, di mana aku melihat singa dan macan tutul? Tapi Tuhan mengirim kapal cukup dekat dengan pantai sehingga aku membekali diriku dengan banyak hal. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa bahkan dalam keadaan yang paling menyedihkan ada hal-hal yang patut disyukuri. Jurnal Robinson Crusoe 30 September 1659. Aku Robinson Crusoe yang malang, mengalami kecelakaan kapal di dekat pantai pulau yang sungguh sial ini yang kusebut Pulau Keputusasaan. 1 Oktober sampai 4 Oktober, aku menghabiskan waktuku mengambil semua yang bisa aku keluarkan dari kapal. Hari-hari ini sering hujan karena ini adalah musim hujan. 25 Oktober, hujan turun sepanjang siang dan malam. Cuaca yang buruk menghancurkan kapal menjadi berkeping-keping. Aku menghabiskan hari ini menyembunyikan barang-barangku dari hujan. 26 Oktober sampai 30 Oktober, aku menemukan tempat untuk membangun rumahku dan bekerja sangat keras membawa semua harta bendaku ke tempat ini. 31 Oktober, aku pergi keluar dengan pistolku untuk mencari makanan. Aku menembak kambing betina. 1 November, aku mendirikan tenda dan tempat tidur gantungku. 2 November, aku mengatur kotak dan papan untuk membuat pagar di sekeliling tendaku. 3 November, aku pergi keluar dengan pistolku dan membunuh 2 burung, makanan yang sangat enak. Di sore hari, aku mulai membuat meja. 4 November, pagi ini aku mulai merencanakan waktuku. Setiap pagi setelah ini, aku berjalan keluar dengan pistolku selama 2 atau 3 jam jika tidak hujan. Aku bekerja sampai sekitar pukul 11, kemudian aku makan. Dari pukul 12 sampai pukul 2, ketika sangat panas, aku tidur. Di malam hari, aku bekerja lagi. 5 November. Hari ini aku pergi keluar dengan pistol dan anjingku. Aku membunuh kucing liar. Bulunya lembut, tapi aku tidak bisa makan dagingnya. Aku menguliti setiap makhluk yang aku bunuh dan menyimpan kulitnya. 6 November. Aku menyelesaikan mejaku tapi tidak puas dengan itu. 7 November, sekarang cuaca mulai nyaman. Dari tanggal 7 sampai tanggal 12, aku bekerja membuat sebuah kursi, kecuali tanggal 11 yang merupakan hari Minggu. Aku tidak puas dengan kursinya. Catatan, aku segera lupa tanggal berapa itu hari Minggu karena lupa membuat sayatan yang lebih panjang di catatanku. 13 November, hari ini hujan, yang menyejukkan bumi dan menyegarkanku. Ada guntur dan kilat yang mengerikan. Aku memutuskan untuk memisahkan bubukku ke dalam banyak kotak kecil dan menyimpannya jauh dari satu sama lain. 14, 15, dan 16 November. Aku menghabiskan 3 hari ini membuat kotak kecil untuk bubukku. Pada suatu hari aku membunuh burung besar yang enak untuk dimakan, tapi aku tidak tahu namanya. 17 November. Hari ini aku mulai menggali batu di belakang tendaku untuk membuat gua untuk menyimpan barang-barangku. Catatan, aku membutuhkan 2 hal untuk pekerjaan ini, sebuah beliung dan sekop. Aku menghentikan pekerjaanku untuk membuat alat ini. Aku membuat beliung dari potongan besi yang kudapat dari kapal, tapi aku tidak memiliki ide bagaimana cara membuat sekop. 18 November. Di hutan, aku menemukan pohon besi. Disebut seperti itu karena kayunya sangat keras. Dengan susah payah aku memotong sepotong kayu ini, membawanya pulang, dan mengukirnya menjadi bentuk sekop. Pembuatan alat ini memakan waktu 4 hari. 23 November. Aku mulai mengerjakan gua lagi dan bekerja selama 18 hari. Di penghujung waktu, guanya cukup besar untuk menampung semua barang-barangku. 10 Desember, ketika aku menyelesaikan guaku, atapnya runtuh. Itu membuatku takut. Jika aku ada di dalam pada saat itu, aku akan terbunuh. Aku membawa semua tanah yang runtuh dan membuat penyangga untuk menahan atap sehingga itu tidak runtuh lagi. 17 Desember, dari hari ini sampai tanggal 27 aku membangun 20 Desember,
Aku membawa semua harta bendaku ke dalam gua dan meletakkan semuanya secara teratur. 24 Desember, hujan sepanjang siang dan malam, sehingga aku tidak bisa pergi keluar. 25 Desember, hujan sepanjang hari. 26 Desember, tidak hujan, bumi jauh lebih sejuk dari sebelumnya. Dari 27 Desember, aku membunuh seekor kambing muda dan menembak yang lain di kaki. Aku membawa pulang kambing yang terluka dan merawatnya. Kambing itu hidup dan tumbuh jinak. Itu memakan rumput di sekitar rumahku dan tidak mau pergi. Hal ini memberiku ide untuk membiarkan kambing hingga mereka tumbuh jinak dan menyediakan makanan untukku ketika bubuk mesiuku habis. 3 Januari sampai 14 April. Aku membangun pagar di sekeliling rumah. Aku memotong cabang dari pohon dan menanamnya jauh di dalam tanah. Setelah beberapa lama, mereka mulai tumbuh sehingga pagarku terlihat alami. Bagian 3, penguasa pulau. Suatu hari, aku menemukan sebuah tas kecil di antara barang-barangku yang pernah menampung biji-bijian di atas kapal. Aku memutuskan untuk menggunakannya untuk menyimpan bubukku, jadi aku menumpahkannya dekat batu di luar rumahku. Tidak lama kemudian, hujan datang. Sebulan kemudian, aku melihat beberapa tanaman muda tumbuh di sana. Aku sudah melupakan semua tentang tas biji-bijian. Ketika tanamannya tumbuh, aku terkejut melihat beberapa di antaranya adalah jelai Inggris kami dan yang lain adalah padi. Sampai di sini, aku memiliki sedikit pemikiran mengenai agama. Aku memikirkan semua yang telah terjadi padaku sebagai sebuah kebetulan. Ketika aku melihat jelai Inggris tumbuh di sana, aku berpikir itu adalah keajaiban. Tuhan telah membuat itu tumbuh di sana untuk menghiburku. Pemikiran ini membuatku menangis. Kemudian aku ingat menumpahkan tas itu sebelumnya ketika hujan turun. Hal itu menenangkan pikiranku. Aku berpikir biji-bijian itu telah tumbuh di sana secara kebetulan dan aku merasa kurang bersyukur kepada Tuhan. Tapi aku seharusnya bersyukur karena peluang biji-bijian tumbuh di sana sangat kecil. Dengan peluang 10 atau 12 biji-bijian jelai dan padi yang tersisa di dasar tas. Secara kebetulan aku menumpahkan tasnya di bawah naungan batu, di mana itu terlindungi dari matahari. Aku dengan hati-hati menyimpan biji-bijian untuk ditanam lagi, berharap tumbuh cukup untuk menyediakan aku roti. 16 April, aku menyelesaikan tanggaku. Dengan ini, aku bisa memanjat pagar. Pagarnya sekarang tebal dan tinggi. Dari luar, rumahnya tidak bisa dilihat. Akhirnya aku aman dari serangan manusia atau binatang buas. Keesokan harinya tanah jatuh dari atap guaku dan bukit di atasnya. Aku berpikir bahwa guaku runtuh seperti sebelumnya. Aku memanjat pagar karena takut terkubur hidup-hidup. Segera setelah di luar, aku menyadari bahwa itu adalah gempa bumi. Aku takut kalau bukitnya akan menimpa tindaku dan mengubur semua barang-barangku. Aku duduk di tanah, merasa sedih. Angin bertiup kencang dan ada badai besar. Itu berlangsung selama 3 jam. Saat itu aku duduk di tanah, ketakutan dan menderita, tapi aku tidak pernah memiliki satu pemikiran religius yang serius. 2 jam kemudian, udara dan laut tenang dan hujan mulai turun. Aku menyadari bahwa badai itu merupakan akibat dari gempa bumi dan gempa bumi telah berakhir sekarang. Aku masuk dan duduk di tendaku. 16 Juni, di pantai di sisi lain pulau, aku menemukan seekor penyu yang besar. Aku tidak pernah melihat satu pun sebelumnya, tapi aku segera menemukan bahwa ada banyak di sisi lain pulau. 19 Juni, aku jatuh sakit dan mulai menggigil. 20 Juni, aku tidak tidur sepanjang malam karena demam. 21 Juni, aku takut dengan penyakitku dan tidak memiliki seorang pun untuk membantuku. Aku berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya sejak badai di Laut Hull. Aku tidak bisa berpikir jernih. Untuk beberapa hari, aku terbaring menggigil karena demam. 26 Juni, aku terbangun merasa lebih baik. Tidak punya makanan, aku mengambil pistolku dan membunuh kambing. Aku merasa sangat sulit untuk membawa kambing itu ke rumah karena aku lemah akibat penyakitku. 27 Juni, aku jatuh sakit lagi dan berbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa makanan atau minuman. Aku berdoa kepada Tuhan, tapi tidak
Yang bisa aku katakan hanyalah, Tuhan kasihanilah aku lagi dan lagi. Aku tertidur dan bermimpi buruk. Aku bermimpi aku duduk di tanah di luar rumahku. Aku melihat seorang laki-laki turun dari langit. Dia berpakaian api dan memegang tombak di tangannya. Ketika dia mendarat di tanah di depanku, tanahnya bergetar. Dia bergerak ke arahku untuk membunuhku. Lalu dia berkata, "Karena kamu tidak bertobat, sekarang kamu akan mati." Aku terbangun ketakutan. Aduh, aku tidak memiliki pengetahuan agama. Apa yang ayahku ajarkan padaku sudah terlupakan semua dalam 8 tahun kehidupan pelaut yang jahat. Jiwaku bodoh. Itu tidak menginginkan kebaikan, tidak takut pada kejahatan. Melalui semua kemalanganku, aku tidak pernah berpikir bahwa itu semua adalah hukuman atas dosa-dosaku. Aku berperilaku seperti binatang dikendalikan oleh nafsuku. Ketika padi dan jelai tumbuh, aku memiliki momen pemikiran religius yang serius, tapi itu berlalu ketika aku menemukan bahwa itu bukanlah keajaiban. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku mulai dengan serius bertobat dari kehidupanku yang penuh dosa. Aku melihat kondisiku bukan sebagai kemalangan sederhana, tapi sebagai hukuman dari Tuhan yang adil. Pemikiran-pemikiran ini membuatku menangis. Aku teringat kata-kata ayahku. Dia mengatakan bahwa jika aku ke laut, Tuhan tidak akan memberkatiku, dan aku akan menyesal. Sekarang, aku berkata pada diriku, ramalan ayahku benar-benar telah terpenuhi. Tuhan telah menghukumku, dan tidak ada seorang pun yang bisa membantuku. Kemudian aku berteriak, Tuhan tolong aku, karena aku sangat tertekan. 28 Juni. Merasa sedikit lebih kuat, aku makan daging penyu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku. Aku meminta berkat dari Tuhan atas apa yang aku makan. Setelah itu, aku mengambil pistolku dan berjalan ke pantai. Di sana aku duduk, merasa lemah sekali lagi, dan memandang ke arah laut. Aku bertanya pada diriku, di bumi dan laut yang aku lihat begitu banyak. Aku ini apa? Apa itu manusia dan binatang buas? Dari mana kita berasal? Tentunya kita diciptakan dari kekuatan rahasia yang membentuk bumi dan laut. Siapa itu? Jawabannya sudah jelas. Tuhan membuat semua itu. Kemudian aku berpikir, jika Tuhan membuat semuanya, Dia juga harus membimbing mereka semua. Tidak ada yang terjadi pada ciptaannya tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, Dia mengetahui bahwa aku berada di sini dalam keadaan yang menyedihkan ini, dan Dia menginginkan hal-hal ini terjadi padaku. Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Aku bertanya pada diriku. Tapi kemudian aku mengingat kehidupanku yang jahat dan berkata pada diriku, kenapa kamu bertanya mengapa Tuhan melakukan ini padamu? Sebaliknya, tanyakan kenapa kamu tidak dibunuh sejak lama. Sayangnya, terganggu dengan pemikiran-pemikiran ini, aku pergi ke petiku untuk mencari tembakau. Di sana, aku juga menemukan Alkitab yang kuambil dari kapal. Aku mengambil salah satu Alkitab dan mulai membacanya. Kata-kata pertama yang aku lihat adalah ini, panggil aku ketika kesusahan, dan aku akan menyelamatkanmu, dan kamu akan memujiaku. Kata-kata itu sangat relevan dengan situasiku, dan aku sering memikirkannya setelah itu. Sebelum tidur, aku berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Aku meminta Dia untuk memenuhi janji Alkitab dan menyelamatkanku. Aku sudah mengambil rum dan tembakau. Jadi aku tertidur dan tidak bangun sampai sekitar pukul 3 siang keesokan harinya. Ketika aku bangun, aku merasa segar dan bahagia. 3 Juli, aku sering memikirkan tentang kata-kata di Alkitab dan menyelamatkan. Aku sering memikirkan tentang kata-kata di Alkitab akan menyelamatkanmu. Tapi itu terlihat mustahil, maka aku harus melarikan diri dari pulau. Kemudian tiba-tiba aku berkata pada diriku, tapi aku sudah diselamatkan dari penyakitku. Tuhan sudah menyelamatkanku, tapi aku tidak berterima kasih kepadanya. Alih-alih berterima kasih kepadanya karena menyelamatkan hidupku, aku hanya berpikir untuk melarikan diri dari pulau itu. 4 Juli, aku mulai membaca Alkitab dengan serius. Aku memutuskan untuk membaca sedikit setiap pagi dan setiap malam. Sekarang, aku memahami kata-kata panggil aku ketika kesusahan, dan aku akan menyelamatkanmu dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, aku meminta untuk diselamatkan dari penjara pulauku. Sekarang aku meminta untuk diselamatkan dari perasaan bersalah masa laluku yang penuh dosa.
Penyelamatan dari dosa adalah berkat yang lebih besar daripada penyelamatan dari kesengsaraan. Pikiranku sekarang tenang dan terhibur. Aku sudah berada di pulau yang tidak bahagia ini selama lebih dari 10 bulan. Aku percaya bahwa tidak ada seorang manusia pun yang pernah datang ke sini sebelumnya. Aku adalah penguasa seluruh pulau. Jika aku mau, aku bisa menyebut diriku raja atau kaisar. Aku punya cukup kayu untuk membuat 20 kapal, cukup makanan untuk satu pasukan. Namun jika aku tidak bisa menggunakannya, itu tidak akan berarti bagiku. Aku sudah punya cukup untuk makan, jadi sisanya tidak berguna. Aku akan dengan senang hati memberikan semua uangku untuk sedikit tinta, karena itu akan berguna. Hidupku lebih mudah daripada sebelumnya. Aku lebih banyak berpikir tentang berkat-berkat kehidupanku saat ini dan lebih sedikit tentang kemalangan. Tintaku telah hilang beberapa waktu. Pakaianku semua telah dipakai. Aku membuat pakaian baru untuk diriku dari kulit-kulit kambing yang kubunuh. Ini pekerjaan yang sangat lambat dan sulit, karena aku tidak memiliki jarum. Cuacanya sangat panas sehingga aku bisa telanjang. Namun aku tidak ingin telanjang meskipun tidak ada yang melihatku. Aku tidak bisa telanjang karena matahari sangat kuat sehingga itu akan membakar kulitku. Maka dari itu aku membuatkan diriku pakaian, topi, dan bahkan payung. Aku mencoba untuk membuat perahu atau sampan untuk melarikan diri dari pulau, karena pada hari yang cerah aku bisa melihat daratan. Butuh waktu yang lama untuk membuat sampan. Ketika itu sudah selesai, itu terlalu besar untuk kupindahkan. Aku tidak bisa membawanya ke pantai, jadi aku meninggalkannya di tempat aku membuatnya. Belakangan, aku membuat perahu yang lebih kecil, tapi ini tidak cukup besar untuk membawaku ke daratan. Aku menggunakannya untuk berlayar di sekitar pantai. Hidupku berlanjut dengan cara ini selama bertahun-tahun. Itu adalah kehidupan yang teratur, penuh dengan pekerjaan dan pujian terhadap Tuhan. Aku tidak bahagia. Aku adalah raja dari pulauku. Rakyatku adalah para kambing, seekor anjing, para kucing, dan beberapa burung beo yang sudah kucinakan. Tidak ada pemberontak di antara rakyatku. Suatu hari, sekitar siang terjadi sesuatu yang mengubah hidupku di pulau. Aku menemukan jejak kaki telanjang seorang pria di pantai. Aku berdiri dan melihat ke arah jejak kaki dengan takjub. Aku melihat sekelilingku, tapi tidak melihat apa-apa. Aku pergi ke tempat yang lebih tinggi dan melihat lagi, tapi itu sama saja. Aku tidak melihat siapapun. Dan jejak kaki lain selain yang satu itu. Aku ketakutan dan pergi ke rumah untuk menyembunyikan diri. Awalnya aku pikir itu pasti jejak kaki iblis, karena bagaimana bisa seorang manusia datang ke tempat ini. Aku kemudian mulai berpikir jejak itu ditinggalkan oleh orang biadab dari daratan. Mereka pasti datang dengan sampan dan pergi lagi. Aku sangat bersyukur bahwa mereka tidak melihat perahuku. Betapa anehnya kehidupan manusia. Hari ini kami menginginkan apa yang besok kami takuti. Selama bertahun-tahun, aku menginginkan masyarakat manusia. Sekarang aku ketakutan memikirkan bahwa manusia lain telah menginjakkan kaki di pulau itu. Aku memikirkan kembali kata-kata dalam Alkitab. Panggil aku ketika kesusahan dan aku akan menyelamatkanmu dan kamu akan memujaku. Aku berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkanku dari bahaya. Setelah itu, aku membuka kitabku dan membacanya. Tunggu Tuhan dan bergembiralah, dan Dia akan menguatkan hatimu. Meski kata-kata ini menenangkanku, aku masih takut. Ketakutan akan bahaya 1000 kali lebih menakutkan daripada bahaya itu sendiri. Aku tidak lagi percaya pada Tuhan seperti sebelumnya. Jika aku tetap percaya pada Tuhan, aku akan lebih bahagia dalam kesulitan baru ini. Bagian 4, jejak kaki di pasir. Aku sekarang sudah tinggal di pulau selama 15 tahun. Selama waktu itu, aku tidak pernah melihat manusia. Namun orang biadab dari daratan jelas datang ke pulau dan mereka mungkin datang lagi.
aku memutuskan untuk membangun pagar kedua di sekeliling rumahku dan menanam pohon di luarnya sehingga tidak ada satupun yang bisa datang. Dalam 6 tahun, aku memiliki pagar yang tebal di sekeliling rumahku. Sekitar 2 tahun setelah aku melihat jejak kaki, aku pikir aku melihat perahu di kejauhan di bagian barat pulau. Mungkin orang biadab dari daratan sering datang ke sisi pulau itu. Mungkin Tuhan membimbingku ke sisi timur, di mana orang biadab itu tidak pernah datang. Ketika aku menuruni bukit menuju pantai, aku takjub dan ngeri melihat tulang, tangan, dan kaki manusia terletak di atas pasir. Ada lubang di tanah tempat api dibuat. Di sana orang biadab mengadakan pesta tidak manusiawi memakan tubuh sesamanya. Aku berpaling dari sisi yang menakutkan ini. Aku merasa sakit dan muntah, kemudian aku berlari kembali ke rumahku. Mataku penuh dengan air mata. Aku berterima kasih pada Tuhan karena aku dilahirkan dari seorang manusia beradab. Sangat berbeda daripada orang biadab ini. Aku berterima kasih padanya atas penghiburan yang telah Dia berikan padaku dalam kesulitanku. Aku berpikir aku mungkin aman dari orang biadab. Aku telah berada di pulau ini selama 18 tahun dan aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Aku bisa hidup di sana dengan aman selama 18 tahun lagi. Jika aku tidak memilih untuk menunjukkan diriku pada mereka. Selama 2 tahun setelah itu, aku tinggal dekat rumahku. Kemudian aku mulai berkeliling pulau seperti sebelumnya, tetapi dengan lebih hati-hati. Aku tidak menembakkan pistolku, aku takut orang biadab mendengar tembakan itu. Untungnya, aku punya kambing-kambing jinakku, dan aku bisa membunuh mereka untuk diambil dagingnya tanpa menggunakan pistolku. Aku mulai berpikir malam dan siang untuk membunuh beberapa orang biadab. Mungkin aku bisa menyelamatkan korban mereka. Aku ketakutan dengan pesta tidak manusiawi mereka. Aku penuh amarah terhadap mereka. Kadang-kadang aku berpikir untuk mengubur mereka dengan 5 atau 6 pon bubuk mesiu di bawah tempat mereka membuat api. Ketika mereka menyalakan api, bubuk mesiu akan meledak dan membunuh mereka. Tapi aku tidak ingin menggunakan banyak bubuk mesiu karena aku hanya memiliki sedikit yang tersisa. Kemudian aku berpikir untuk menunggu mereka bersembunyi dari pandangan dengan pistol yang terisi. Di tengah pesta berdarah mereka, aku akan menembak mereka dan aku akan memastikan membunuh banyak. Kemudian aku akan berlari ke arah mereka dengan pistol dan pedangku. Bahkan jika ada 20 dari mereka, aku yakin aku bisa membunuh mereka semua. Ide ini sangat membahagiakanku. Aku terlalu memikirkan hal itu sampai aku mulai memimpikannya. Setiap hari selama 2 atau 3 bulan, aku berjalan ke sisi barat pulau dan melihat ke arah laut. Selama ini aku bersedia dan bersemangat melakukan tindakan yang keterlaluan. Aku siap untuk membunuh 20 atau 30 orang biadab telanjang. Aku tidak memikirkan dosa ini. Aku tidak pernah bertanya pada diriku, apakah itu benar atau salah. Aku terbakar oleh kebencianku terhadap kebiasaan mereka yang tidak wajar. Ketika aku lelah mengamati mereka setiap hari, aku mulai mempertanyakan rencanaku. Tuhan telah membiarkan mereka hidup tanpa hukuman selama bertahun-tahun. Dan apa yang pernah mereka lakukan padaku? Mereka tidak pernah berpikir membunuh seorang tawanan dan memakan dagingnya itu adalah sebuah dosa. Kemudian, aku berpikir bahwa meskipun kebiasaan itu tidak manusiawi, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Orang-orang ini tidak merugikanku. Jika mereka menyerangku, kemudian aku mungkin memiliki hak untuk membunuh mereka. Sekarang aku tidak sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, aku tidak berhak membunuh mereka. Jika aku melakukannya, aku tidak akan lebih baik dari orang Spanyol yang menghancurkan jutaan orang biadab di Amerika. Orang biadab tidak merugikan orang Spanyol. Semua negara Kristen di Eropa mengatakan orang Spanyol itu kejam dan tidak wajar membunuh orang-orang itu. Pemikiran itu membuatku mengabaikan rencana berdarahku. Di samping itu, aku berpikir bahwa menyerang mereka akan menempatkanku dalam bahaya yang lebih besar. Jika aku tidak membunuh mereka semua, yang selamat akan pulang ke rumah dan kembali dengan yang lainnya untuk membunuhku. Oleh karena itu, aku memutuskan tidaklah adil dan bijaksana untuk menyerang orang-orang biadab.
Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku diselamatkan dari melakukan dosa besar. Selama setahun setelah itu, aku tidak pernah pergi ke pantai barat kecuali sekali untuk mengambil perahuku dan menyembunyikannya di sisi timur pulau. Aku sekarang telah tinggal di pulau selama 23 tahun dan aku menemukan beberapa cara menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Aku mengajari burung beoku untuk berbicara. Aku mengajarinya untuk berkata, "Kasihan Robinson Crusoe. Dia tinggal bersamaku selama 26 tahun. Mungkin dia masih tinggal di pulau ini." Mungkin dia masih tinggal di pulau itu meneriakkan, "Kasihan Robinson Crusoe. Aku mungkin hidup seperti ini sampai aku meninggal dengan pos di usia tua. Tapi Tuhan memiliki rencana lain untukku." Seberapa sering dalam hidup kita sesuatu yang paling kita takuti menjadi sarana penyelamatan kita. Aku bisa memberi banyak contoh tentang itu dalam hidupku yang aneh. Namun, contoh yang terbaik adalah tahun-tahun terakhirku di pulau. Saat itu, bulan Desember tahun ke-23ku. Aku pergi keluar pagi-pagi sekali ketika masih gelap. Tiba-tiba aku melihat api di pantai sekitar 2 mil jauhnya. Aku kembali ke rumahku dan menarik tangga setelahnya. Aku mengisi semua pistolku dan berdoa pada Tuhan untuk melindungiku. Setelah sekitar 2 jam, aku ingin mengetahui apa yang terjadi di luar. Aku mendaki bukit di belakang rumahku, berbaring di rerumputan, dan melihat ke arah pantai dengan teropongku. Di sana aku melihat kumpulan orang biadab telanjang duduk di sekitar api kecil. Mereka memiliki 2 kano. Beberapa jam kemudian mereka menaiki kano dan meninggalkan pulau. Begitu mereka pergi, aku mengambil pistolku dan pergi ke pantai barat. Aku melihat sudah ada 3 kano lagi di tempat itu. Melihat ke laut, aku melihat mereka mendayung kembali ke daratan. Turun ke pantai, aku melihat sisa-sisa pesta tidak wajar mereka. Darah, tulang, bagian tubuh manusia. Aku penuh dengan kemarahan dengan melihat ini sehingga aku mulai berpikir lagi mengenai menghancurkan orang biadab berikutnya yang datang ke sana. Itu lebih dari 15 bulan sebelum mereka kembali ke pulau. Selama waktu ini aku berada dalam keadaan pikiran yang kejam. Aku tidak berpikir bahwa jika aku membunuh orang biadab itu, aku juga harus membunuh orang-orang yang datang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Pada akhirnya aku akan menjadi pembunuh seperti mereka dan mungkin lebih dari itu. Pada tanggal 16 Mei di tahun ke-24ku di pulau, ada badai yang dahsyat. Aku membaca Alkitab dan memikirkan tentang kondisiku. Tiba-tiba aku mendengar suara pistol di laut. Aku keluar rumahku dan berlari ke puncak bukit. Di sana aku melihat kilatan api di laut dan mendengar suara pistol lagi. Itu pasti kapal yang sedang berada dalam kesulitan, pikirku, menembakkan senjatanya untuk meminta bantuan. Aku tidak bisa membantu mereka, tapi aku berpikir kalau mereka bisa membantuku. Oleh karena itu, aku membuat api di puncak bukit. Aku yakin kalau orang-orang di atas kapal itu bisa melihat apiku karena mereka menembakkan pistol lagi setelah aku menyalakannya. Keesokan harinya aku melihat bahwa kapal itu karam. Mungkin orang-orang di atasnya meninggal semua, atau mungkin mereka sudah melarikan diri dengan perahu dan terhempas dari pulau menuju laut lepas. Jika demikian, mereka akan mati kelaparan. Bahkan sekarang mereka mungkin berpikir untuk memakan satu sama lain. Aku bersyukur bahwa Tuhan memilih untuk menyelamatkanku seorang diri dari semua orang yang telah tenggelam di laut ini. Tapi aku juga sedih hingga aku menangis. Oh, jika ada satu orang telah diselamatkan dari kapal itu dan melarikan diri ke pulau ini, aku akan mendapat teman, seseorang untuk diajak bicara. Sepanjang waktuku di pulau, aku tidak pernah punya keinginan yang begitu kuat untuk masyarakat manusia. Aku sangat tertekan. Oh, jika ada satu yang diselamatkan, aku berteriak dan berteriak lagi. Tetapi itu tidak terjadi. Beberapa hari kemudian, aku melihat tubuh dari seorang anak laki-laki yang tenggelam datang ke pantai yang membuatku sangat sedih. Aku mengambil perahuku dan pergi keluar menuju bangkai kapal. Di sana aku tidak menemukan orang yang hidup, tapi aku membawa kembali beberapa barang sekitar 1.100 keping dan beberapa emas. Aku menyimpan barang-barang ini di sebuah gua di pulau. Selama 2 tahun berikutnya, aku hidup dengan tenang dan hati-hati di pulau. Namun selama waktu itu aku membayangkan cara untuk melarikan diri. Jadi, sekali lagi, aku adalah contoh kelemahan umum dari umat manusia. Kita tidak pernah puas dengan apa yang telah Tuhan berikan pada kita, dan ini membuat kita sengsara.
Suatu malam aku bermimpi aku pergi keluar di pagi hari dari rumahku. Di pantai aku melihat 2 kano dan 11 orang biadab datang ke darat. Mereka memiliki orang biadab lain, dan mereka akan membunuh dan memakannya. Tiba-tiba tawanan mereka mulai berlari secepat yang dia bisa. Dia berlari ke hutan lebat di depan rumahku untuk bersembunyi. Melihat dia sendirian, aku menunjukkan diriku padanya. Dia berlutut di depanku dan memohon padaku untuk membantunya. Aku menunjukkan tangga kepadanya dan membawanya ke rumahku. Dia menjadi pelayan. Kemudian aku berpikir aku bisa pergi ke daratan dengan orang ini untuk memanduku. Aku terbangun dengan penuh kegembiraan, tapi ketika aku menyadari bahwa itu hanya mimpi, aku merasa sangat sedih. Mimpi itu memberiku ide kalau satu-satunya harapanku untuk melarikan diri adalah orang biadab. Jika memungkinkan, aku akan menyelamatkan salah satu dari mereka dan aku akan menyelamatkan salah satu dari yang mereka bawa untuk dimakan. Ini hanya bisa dilakukan dengan membunuh semua orang biadab. Dan hatiku bergetar memikirkannya. Namun keinginanku untuk melarikan diri begitu kuat, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk mengamati orang biadab itu lagi. Selama sekitar 1,5 tahun aku mengamati, tidak ada yang datang ke pulau itu sepanjang waktu. Kemudian, suatu pagi, aku melihat 5 kano di pantai. Aku mendaki bukit, menyembunyikan diriku dari rerumputan, dan mengamati mereka dengan teropongku. Ada sekitar 30 dari mereka. Mereka menyalakan api dan menari di sekelilingnya. Saat kulihat, mereka membawa 2 tawanan dari perahu untuk dibunuh. Salah satu tawanan jatuh, dan orang biadab itu mulai memotongnya untuk pesta mereka. Pada saat itu, tawanan lain mulai berlari. Dia berlari dengan kecepatan yang luar biasa di sepanjang pantai menuju rumahku. Aku sangat ketakutan ketika aku melihatnya berlari ke arahku. Aku berpikir kalau semuanya akan mengikutinya. Mimpiku sepertinya menjadi kenyataan. Ketika aku melihat hanya 3 orang yang mengejarnya, rasa takutku berkurang. Tawanan itu tiba di sungai, melompat, dan berenang ke seberang. Ketika pengejarnya tiba di sungai, salah satu dari mereka berhenti dan berbalik, karena jelas dia tidak bisa berenang. Yang lainnya berenang menyeberangi sungai, tetapi tidak secepat yang dilakukan tawanan itu. Aku berpikir bahwa Tuhan telah memanggilku untuk menyelamatkan hidup makhluk malang ini. Aku berpikir bahwa dengan menyelamatkan nyawanya, aku akan mendapatkan seorang pelayan dan mungkin teman. Aku mengambil pistolku dan berlari turun menuju pantai. Aku berteriak pada tawanan itu. Pada awalnya dia takut padaku. Perlahan aku berjalan ke arah 2 orang yang mengikuti. Aku memukul yang satu dengan pistolku setelah Setelah menjatuhkan orang ini, aku berjalan menuju ke yang lain. Aku melihat bahwa dia mempunyai tombak. Dia sudah siap untuk melemparkan itu kepadaku. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain menembaknya. Meskipun dia melihat semua musuhnya sudah tumbang, orang biadab malang itu ketakutan oleh suara pistolku. Aku memanggilnya dan membuat tanda-tanda yang membesarkan hati. Makhluk malang itu gemetaran. Dia berjalan ke arahku dengan perlahan. Ketika dia sampai di dekatku, dia berlutut di tanah dan mencium tanah. Dia kemudian meletakkan kepalanya di tanah. Dia mengambil kakiku dan menempatkannya di kepalanya. Aku membantunya berdiri dan memberinya semangat. Orang biadab yang kupukul jatuh sekarang mulai bangun. Aku menunjuk ke arahnya untuk menunjukkan kepada orang biadabku bahwa musuhnya belum mati. Orang biadabku berbicara beberapa kata denganku. Aku tidak mengerti mereka, tapi aku senang mendengarkan mereka. Itu adalah kata-kata pertama yang dikatakan padaku oleh manusia manapun selama lebih dari 25 tahun. Aku mengarahkan pistolku ke orang biadab yang ada di tanah. Orang biadabku menyentuh pedang di sisiku, seolah-olah meminta untuk memakainya. Aku memberikan itu padanya, dan dia berlari ke arah musuhnya dan memotong kepalanya dengan satu serangan. Ketika dia telah melakukan itu, dia kembali padaku, tertawa dan memberikan pedangku. Kemudian dia mengubur mayat-mayat itu di pasir. Setelah itu, aku membawa orang biadabku ke gua
dan memberinya makanan dan minuman. Aku membuat tanda padanya bahwa dia harus tidur dan menunjuk pada selimut di mana aku sering tidur. Dia adalah seorang pria yang tampan dan kuat, sekitar 26 tahun. Dia memiliki wajah yang menyenangkan dengan kemanisan dan kelembutan orang Eropa, terutama ketika dia tersenyum. Ketika dia bangun, dia membuat banyak tanda terima kasih untukku karena telah menyelamatkan hidupnya. Aku menunjukkan bahwa aku senang dengannya. Kemudian aku mulai berbicara kepadanya dan mengajarinya cara berbicara denganku. Pertama, aku mengatakan bahwa namanya adalah Friday, yang merupakan nama dari hari di mana aku menyelamatkan hidupnya. Aku mengajarinya untuk memanggilku Tuan. Aku tinggal dengannya di gua sepanjang malam. Keesokan harinya kami pergi keluar. Kami pergi ke tempat di mana kami mengubur dua pria itu. Friday membuat tanda padaku bahwa dia harus menggali dan memakan mereka. Aku membuat tanda muntah dan memberitahu dia betapa bencinya aku dengan ide itu. Aku kemudian membawanya ke puncak bukit untuk melihat apakah musuhnya masih di pulau. Orang biadab dan kano mereka telah pergi. Kami pergi ke tempat di mana mereka berada. Aku ngeri dengan pemandangan itu, tapi Friday tidak terlihat keganggu oleh itu. Tempat itu penuh dengan tulang dan darah manusia. Aku melihat 3 tengkorak, 5 tangan, dan tulang dari 3 atau 4 kaki dan tangan. Aku membuat Friday meletakkan tengkorak dan tulang dalam satu tumpukan dan membakarnya. Aku bisa melihat bahwa dia masih ingin makan daging. Ketika kami telah selesai dengan ini, kami kembali ke rumah. Aku membuat pakaian untuk Friday. Kemudian aku membangun tenda untuknya di antara pagar pertama dan kedua. Jadi Friday tidak bisa menyerangku saat malam. Tapi tidak perlu. Friday adalah pelayan yang paling setia, penuh kasih dan tulus. Dia menyayangiku seperti seorang anak menyayangi ayahnya. Dia akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkanku. Tuhan tidak memberi semua makhluknya pengetahuan tentang cara terbaik menggunakan kemampuan mereka. Namun, Dia memberi semua umat manusia alasan, sentimen, dan nafsu yang sama. Itu membuatku sedih untuk berpikir bahwa Tuhan telah menyembunyikan pengetahuan yang menyelamatkan dari jutaan orang. Seseorang seperti Friday akan menggunakan pengetahuan itu lebih baik daripada banyak pria kulit putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.